ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مليون أونيولا M5 Jamakulu Anoula Minou Moulila cabinet le 5 juin Kafo Faso Jamfara Amena Faso Tonyona Amena Kafo Ko Yelema Ko Kilekelen Kote Ko Dongelen Kote Ko Mwokelen Kote Minou Yuka Misali Anima Jira depuis au Wati fanga min tumbe an kunna n'a yu wele ka ministre joro fuye ka ambassadeur joro fuye ka nafolo proposer uye yasa u ka ni faso jakelen bla nu sona ka horonya ni dambe ani faso ta ame foli ke aw ye ni kanina malendu maoma ni kɛra ala ka jɔn ye ka tila ka kɛ danfɛn wɛrɛ ka jɔn ye e bɛ sa jɔnya jugu la tigɛ hɔrɔn ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi min ye jamana bi dingɛ kɔnɔ n'an y'o ko kelen tatɔla ye maa o maa kɛra o sinsinbaga ye maa o maa kɛra o jujɔnbaga ye maa o maa kɛra o taabolo in lafasabaga ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko ayi anw ma kɛlɛ kɛ nin kama munna an balimakɛ tuma min na an bɛ kɛlɛ kɔnɔ o de la n'an y'a jateminɛ VAR bɛ ka mɔgɔ caman minɛ déjà parce que M5 Jamakulu tiɲɛ don ni jama cayara bɛɛ bɛ na ni hakilina ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɔw donna kɛlɛ in na u ka kɛ minisiri ye dɔrɔn dɔw donna kɛlɛ in na u ka dɔn u ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn dɔw donna kɛlɛ in na karisa dimiya bɛɛ na n b'o kɛlɛ dɔrɔn o de la tuma bɛɛ ni jeunesse M5 dimina n bɛ to k'a f'u ye n k'a ye sabali n ko ala bɛ ka tɛmɛ ta a bɛ ko in tɛntɛn a tɔ to kisɛ ni ala sɔnna ma bon kɛlɛ in na bɛɛ y'i ta sɔrɔ dɛ awɔ minnu tun bɛ minisiriya nɔfɛ u y'a sɔrɔ minnu tun bɛ tɔgɔ nɔfɛ u y'a sɔrɔ minnu tun bɛ wari ɲini na u y'a sɔrɔ nka minnu tun bɛ danaya fɛnɛ nɔfɛ k'an ye kɛlɛ daminɛ hɔrɔnya ni danbe min kan k'an bɛ to k'a fɔ malikura ka jɔ anw fɛnɛ y'a sɔrɔ maliyɛndenw an bɛ jɔyɔrɔ min na bi ne bɛ fɛ aw kana janfa parce que jamana in kɔnɔ a fɔra ko politiki ye janfa ni namara de ye ko ni min kɔnna min ma ko de bɛ san sɔrɔ anw bɛ fɛ k'o kɛcogo in de yɛlɛma ko maa ye ni kɛ o fɛn o fɛn sɔrɔ janfa ni namara la n'i y'i tilen n'i y'a sɔrɔ barika bɛ o de la n'i ye jamana yɛrɛ dɛsɛlen don ka décoller sabula janfa ni namara in de cayara fo an k'o de yɛlɛma nkalon ye fɛn o fɛn jɔ o bɛ bin don dɔ la o la maliyɛndenw n ko kɛlɛ kɔnɔna na bɛɛ le cerveau y'a fɔ monument de l'indépendance la a ko Faisal Satɔla ye mun fɔ hakililajigi don tuma min na bal b'a la k'a ko k'ale ta banna ka ban bal kɔni y'ale sɔrɔ ale bi sa mais an ka kɛlɛ in continuer fo Mali kura min n'an b'a nɔfɛ o de ka sɔrɔ tous ceux qui vont trahir la cause du M5, l'esprit M5 seront hantés dans leur sommeil. Ola, Kenete, Woyote, Malika na unye kateme fɛn bɛɛ kan.
o de la depuis transition in organe sigili daminɛna ka na bila fɔ bi la an y'a dabɔ a kama ka diɲɛ ta seere ye janfa namara dibidibi o dibidibi kɛra a kɔnɔ maliyɛndenw ka k'a seere ye ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn anw y'a fɔ dɔrɔn a kɛra cogo min ka dan o ma an ko peuple ka juger o tuma peuple an bɛ aw de ka jugement bolo ni Mali kura ko in na o la an ko a ma bala an na novembre kalo tile 9 décret bɔra min ni o y'a sɔrɔ an ka camancɛ fanga ɲɛma ni o y'a signé k'a fɔ wasabulon min bɛna sigi camancɛ fanga koɲɛw la tɛmɛni kama n'o de kan ka sariyaw jateminɛ n'o de kan ka réforme minnu kan ka kɛ n'o kan ka baara kɛ o kɔnɔ n'o de kan ka kɛ camancɛ fanga in mara bɛ minnu bolo k'u jateminɛ u ka baara la charte feuille de route min n'a taara concertation senfɛ est-ce que u bɛ ka baara kɛ n'o ye wa walima u tɛ ka baara kɛ n'o ye wa bulon min kan ka o jateminɛ o bulon sigili degré ni o signera an y'a ye a kɛra lahala min kɔnɔ a ma bali M5 RFP jamakulu la hali fitini o la an ko fɛn fɔlɔ min k'a fɔ ko n tɛ nin fɛn in fɛ ten o tɛ o i t'a fɛ ka da kun min kan i b'o fɔ o de hakilimaya ye a fɔlɔ anw b'a dɔn jamana ye jamanaba de ye sariyaw de bɛ yen minnu bɛ a ka ɲɛnɛmaya bila sen kan k'a daminɛ an ka sariya sunba la ni o ye constitution ye ka na tile saba sigi min kɛra charte min bɔra o kɔnɔ ni o ni constitution min ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga in baara anw y'a ye jateminɛ ma kɛ o fila si la nin baara in sigitɔ sen kan sabula président ko vice président de bɛna mɔgɔw ka dossier minɛ ka jateminɛli kɛ mɔgɔ minnu ni CNT sigili ka kan mɔgɔ minnu n'a sigili man kan k'u sagona mɔgɔw ta ka bila yen nɔ aw de ye baara kɛbaga ye n'aw ye mɔgɔ fana ta ka bila min b'aw ni dɔn ka kɛ jɔn bɛna baara jateminɛ aw bolo o la o kɛra fɛn min ni o y'an ka sariya gafe sɔsɔ a fila bɛɛ minnu bɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ an b'a dɔn charte y'a fɔ kɛnɛ kan ko vice président ka rôle bɛ ɲɛsin jumɛn ma o de ye jamana lafasali a dugukolo bɛɛ lajɛlen ani jamanadenw ka sécurité sabati an bolo anw yɛrɛ b'a ye bi k'a fɔ k'o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ jamana in baara bɛɛ kan vice président tilar'o la f'a bɛ ni occuper CNT ko la bi anw ko o tɛ an ka démocratie kunkɔrɔta ko ye wa o tɛ camancɛ fanga in yɛrɛ taabolo ɲuman sira ye a filanan ko tile fila de bɛ yen décret in bɔlen kɔfɛ ni maa min ka dossier ma se o la e sen t'a la wa ni maa 8 dira minnu ma i bɛ maa 16 bila ka taa olu b'u ɲɛna ta ka 8 tɔmɔ ka bila yen o tile fila in o b'a yira an na ko siga foyi t'a la jate bannen don u bolo i n'a fɔ u ye président ta kɛ cogo min u ye premier ministre ta kɛ cogo min u ye gouvernement ta cogo min u ka mɔgɔw b'u bolo baw jamana fan bɛ yen bi casier judiciaire o bɛ dossier minnu kan ka di la maa tɛ se k'olu sɔrɔ ka sababu kɛ insécurité min bɛ o yɔrɔw la ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ agent minnu kan k'o baaraw kɛ olu caman bɛ grève la bi donc o b'a yira k'a fɔ maa minnu kan ka sigi olu labɛnnen don ni baara ye ka ban o ye janfa ye jamanadenw contre la an ko an tɛna se ka taa o sira fɛ o la an badenw M5 RFP jamakulu y'a yira k'a fɔ nin ye wale jugu ye wale min ni o y'a sɔrɔ camancɛ fanga in mago tɛ nin na sabula jamana in faralen don ka se degré min ma bi ni wale o wale bi kɛ a kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan de nka a man k'o kɔ don ɲɔgɔn ma i bɛ taa sɔrɔ nin décision in n'i ko k'i b'a appliquer jɛkulu o jɛkulu kɔnɔ bi i bɛna farafarali sabati wa a b'o cogo kelen na o farafarali min maliyɛnw mago t'o la bi an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na yaasa an ka se ka jamana kuma bɔ o de la M5 RFP a sabanan anw y'a ye k'a fɔ wa a sabanan anw y'a ye k'a fɔ CNSP ni o ye sɔrɔdasi fangakulu ye olu ye min di u yɛrɛ ma fɔlɔ
finitigi ma mugan ani fila k'o de bɛ clé de répartition in na n'a fɔra ko olu de bɛ tila tuguni ka mɔgɔ tɔw choisir o bɛna sigi mun kan ni karisa bɛ hakilina kelen kan karisa ye somɔgɔ ye karisa ye dɔnbaga ye parce que n'an ye gouvernement ta k'a lajɛ o bɛ o image kelen de la wa baara kelen min kɛtɔ don wa o de ye jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga yɛrɛ tiɲɛ a bolo anw tɛna sɔn Mali ka tiɲɛ o sira kan. Donc o bɛɛ kama M5RFP ko an tɛ se ka don nin jɛkulu in na ka sababu k'o ye. A naaninan anw b'a ye k'a fɔ laɲini ye jumɛn parce que charte y'a fɔ cogo bɛɛ la ko M5RFP ka don ko in kɔnɔ ka maa 8 di M5RFP ka don ni o ye o kɔrɔ de ye dɔrɔn k'anw kɛ garantie ye k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ b'a la ka sɔrɔ ka taa fɛn kɛ k'an yɛrɛ kun bɛ yen ka sɔrɔ an bɛ fɛ jamana in ka yɛlɛma ni hakilina min ye o tɛna sɔrɔ a kɔnɔna na o kɔnɔna na anw ko anw tɛna kɛ maa ka yɛlɛ kan na k'i sago kɛ malidenw na o banna Mali bɛ kɛ malidenw sago ye. Maliyɛndenw nin bɛɛ faamuyalen kɔ an fɛ mun tora an ye o de ye une fois de plus an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i mana kɛ ko jamana in de kanu b'i la i kɛra jagokɛla misɛnnin ye i kɛra jagokɛlaba ye i kɛra politiki mɔgɔ ye i kɛra société civile mɔgɔ ye maliyɛnden bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bɛɛ fanga nana min kama ko jama ka fanga min bɛ boli jama kan ka jama lafiya yaasa an ka se k'o sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ fanga in kana na kɛ sɔrɔsi fanga ye min ni o y'a sɔrɔ ko bɛ wajibiya mɔgɔw kan ka sɔrɔ hali n'u ma jɛ n'a ye. O la an kɔni maa o maa n'a taara nin jɛkulu in kɔnɔ a taara a yɛrɛ ye M5RFP ma maa ci a tɛna maa ci nin cogoya in na i n'a fɔ u y'a bɔ cogo min na en tant que u ma yɛlɛma don la ni ko in tora i n'a fɔ u ye degré in ta cogo min na ni o baara kɛra ni maa o maa y'i yɛrɛ ye wasabilen kɔnɔ i tɛ M5RFP ka ci la i tɛ M5RFP jamakulu ka ci la. Maliyɛnw bɛ kuma in laban ni min ye o de ye an ka miiri dɔrɔn awɔ k'o fɔ marabagaw ye k'i bɛ siège min kan bi i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ. An bɛ dugawu kɛ Amadu ye nin yɔrɔ in na n'o ye an ka président kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture ale ka Ala k'a minɛ nin wagati in na o y'a dama wajuli ba ye maliyɛnw bolo n'an y'a faamu nka k'a fɔ u bɛɛ ye u bɛ ka kuma minnu fɔ k'a fɔ ko camancɛ fanga dɛmɛli de ye k'i ka tugu ka ko bɛɛ la kodɔnna si ma o fɔ n'an y'a daminɛ mɔgɔ dɛmɛni ye jumɛn k'a dɛmɛ ni tiɲɛ ye mais histoire ni n'o fɔ aw ye le 5 juin yanni M5 jamakulu ka bɔ diplomate minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan a dɔw taara fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ye ko anw ye ninnu ka conférence de presse ye cogo min kana sɔn cogoya si la ni jama in ka bɔ le 5 juin u wele a ka sigi ka kuma a ko politiki mɔgɔ kɔrɔ diminen dɔw faralen religieux dɔ kan olu dɔrɔn de don k'ale ti kuma u fɛ a labanna jumɛn na parce que u kɛrɛfɛ mɔgɔ u y'u nɛgɛ u ma tiɲɛ f'u ye masakɛ minnu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ Firawuna a ye diɲɛ mara fanga min b'a la dan kun t'a la Firawuna ka fanga tiɲɛna a bolo kuma jumɛn a ma Musa ka ladilikan mɛn fiyewu a ye Musa ye de ko ale ka lamɔden ale ye den min lamɔna ale yɛrɛ ka so n'ale y'o lamɔ k'o bɛ se ka kɛ kira ye cogo di kana k'o b'ale bilasira a m'a ka ladilikan mɛn fiyewu fɔ don min na baji y'a halaki a b'o cogo kelen na n bɛ min fɔ aw ye silamɛya b'a fɔ an ye ko unsur akhaka zaliman aw mazluman k'i balima dɛmɛ a tɔɲɔni walima n'a ye tɔɲɔni kɛ o de la anw ko camancɛ fanga in ye anw balima de mieux an den de don den min n'an y'a da bamunan kɔnɔ ni o kɛra jagoya n'u tɔɲɔna ni mɔgɔ bin'u kan
an kan ka jɔ k'u dɛmɛ nka n'u fana bɛ ka tɔɲɔni kɛ fo an k'o tiɲɛ f'u ye o de y'u dɛmɛni ye mais k'u dɛmɛ ka tigɛrɛ f'u kun nkalon kan bi ne b'aw ɲininka camancɛ fa in kan ka réforme kɛ u man k'o kɛ wa u man ka u mago tɛ jama la pour que k'u ka hakilina soutenir wa yala nin cogo in na u bɛ ka jamanaden bɛɛ dusu kasi jɔn de bɛna a bolo don o kɔrɔ k'u dɛmɛ donc ne bɛ min f'u ye ko mara tiɲɛna marakɛla o marakɛla bolo e y'i yɛrɛ kɛ faama ye ka jamanadenw de kɛ jɔn ye o de la mara bɛ tiɲɛ i bolo n'i y'i yɛrɛ kɛ baarakɛla ye n'o kɛra jamanadenw bɛ k'i ye jɔn ye donc u ka kuma segi jamanadenw ma u ni jamanadenw ka sigi ka kuma wa M5RP tɛn'i sigi fiyewu ka Mali bato in lajɛ a ka bin an sigilen ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka bɔ kuma la ko jamana a tɛ jamana dan jamanaden de bɛ jamanaden dan jamanaden de bɛ jamanaden dan Mali kura min n'an b'a nɔfɛ an ka sɔn ka kɔngɔ to an na k'a fɔ k'an fara n fa y'a fɔ ɲɛna Ala ka hinɛ a la a ko ni nkalon ye ni tiɲɛ ye Dawuda yɛrɛ ye walima ni tiɲɛ ye Dawuda tugu i ɲɛ ko i ka hɛrɛ kun tɛ o so in kɔnɔ o to yen wa ni nkalon ye Dawuda yɛrɛ ye ko n'i donna o so kɔnɔ ko fɛn fila bɛ to yen den i n'a dɔ la kelen kɔni tɛ bɔ n'i donna nkalon so kɔnɔ n'i yɛrɛ ni ma to yen i ka hɔrɔnya bɛɛ to yen a ko ni nin fɛn fila bɔra adamaden na k'ale kun kana balo la nouvelle génération an mago bɛ nin de la je veux cette jeunesse il s'agit pas k'an tɔgɔ da ko Thomas Sankara ka tila ka fɛn jeni walima ka cɛkɔrɔbaw fa neni ka musokɔrɔbaw ba neni anw t'o kɔnɔ an ka éducation ɲuman ka Mali kura bi jɔ o de kan wasalamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh